Waangalizi watukufu wa Komoro, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wakomori haina bahanu mjihunao rahumasiwani rabonze rawahura watiti raume rawashe epajia hanyu ya he Front Commun des Forces Vives Comoriennes rika na muda banu kamja kauriona rika harima ujihudumu ili rirejei banu na barnamaji kao ngarju sana ikepando amana raha nizora kamone sana kwezi rihonda na nutukufu unuleo ikao ngasina leo mfomoti tarehi mengu miravu ya mwezi wa janvier mahaziwi zilina mweja ngasirangu dabosa kumeno mweja hunu Faransa sahanda iho Komoro ngasina utukufu wa ulahiki owandukaunga mwanao ziwaji ni tukufu za haubanu ikaunga johenda na zione sabanu hamzima hamani na mnarakaza harame titre ya emission hatu inu COVID-19 Comores, dégradation de la situation sanitaire et une gestion calamiteuse des autorités. Garju hadithi sinyo wanru warikubali ya ujabanu rifanyama hadithi yanu wariunishie ihnamna ya hehawa ya hunono ilio iho Komoro uliho ndele bade diremao ya dunia. Sihundana ni bahati inu leo ya ulalika wandu wararu kauhaina mzima mujoribalia utaalamu hahe haswatan harmazano gozinu ngamna utukufu wa ulahiki mametsa waili ikao hahandani ngamumrambu wao vaanu haina usiku Dr. Jimmy Dr. ikao yau exerce hunu Faransa wai Dr. médecin généraliste ikao yau exerce harma des hôpitaux publics ou privés, harma médecine générale ou en gériatrie. Wajaou Dr. Jimmy, wai mwasia saikao, wai de wakili et union de l'opposition bonze, na wai mangoni mwema acteur politique, hau représenté union de l'opposition, ya signé un pacte, ya signé le 26 juillet 2020, pour l'unité nationale, la défense de la tournante d'Anjouan en 2021 et de Moueli 2026 et la bonne gouvernance. Bien sûr, Djajoshi Danifanye et parcouru Yahahe Shayo Dofubi. Wajaou, Gamumuna o Dr. Abdou Ada Misbahou, Woi chirurgien, spécialiste en chirurgie générale et coéliochirurgie, yau exerce harimoye CHU, yani de l'hôpital ya Ihonis, rangu 1994, wajau, gena investissement za hezinji iho Komoro, wajau, yemshuhulifu harimazen rongo za association zinu, yemwangoni mwandu watunga wa dirigeo, shama sha usaidia Komoro shiparao ADIC, Association pour le développement des îles Comores, ikao ube hamisa ada miji pandwa na haina mwaha iho Komoro, hamu isobanu harmaye covidinu ra 2019 ra 2021 wasana wahubiri emasiwa ya hatu ya Komoro haube hazana nana ube hamali inji ikadiri wao 1 million de francs comoriens waibe harmaye masiwa pia haswatan lesiwa la mwadi haizo ngamonao professeur et docteur Abdou Jabir ikaweti mjeni harmaze platozinu waimrikao hafanya misomo yahahe ngena docteur en droit wai cadre supérieur wa administration ya Komori aux années 80 wajau hafanya mahamili ya prison wakati ya hezi ya hema mercenaire au kaka milita wa Front Démocratique banda marejei hahe ho Komori havotewa 2006 député wa circonscription ya Janro yo Mali wajau ha investisse Komori haubua likoli ya usomesa ndongo za administration iho Mali banda wajau ya somesa harimaye universite ya Komori waimwangoni mwandu wafanya uhazi harimaye Front Commun harimaye commission
irshulihanao nezerongo za sharia wa imma kwezi ahadis kabla ya hadisa mpango wa hatu gamjonika hamzima banu ema kalma ya humraliani ya mranizi salamu baada ya hapo rizitie magunjini kwezi Dr. Jimmy Adam Dr. Jimmy yode na mnari ujuao wa ima Dr. Said Yusuf Adam ngawe na mrongo ulaulie wa Komor wajo pasiate babi ni aluma ya mikro haukati kati izimi Dr. Jimmy ngawe na mrongo ulaulie wa Komori 1 minute pas plus s'il vous plaît Docteur. مرحبا منama العريف سعد وكمور leo rihondane bahati rijevanu ahandani ranzi paske tino jitekeleza osema na elarifu haritekeleza bana hawadhi shando beho mhona tanga hangu aruma ze famille wala tawanadamu arumali kafalahu wadeunu ranzimba mudabanu raha vazimba mudabanu ngaronauka ima kafanga zidiwa armema laho ya hatu pia sha wadeunu walisahale ranzi walisahale hunu Komor rika ruju za kangu oshe sirikaliwa ubaka uti hata waja wakubali wanadamu wafu wanadamu wavuku no wade sha gasibanu aba hari hundu le twara molino helo wade unuwakaza yonde mana rijiban rijeri tekeleze maoni ya hatu ne wajibu yobe homo atanga maze fami shaharditsena yosanari sensibilizo wanadamu wa Komor no wade unu ili wahifadhi heri hifadhi sonti. Wassalamu alaikum ngajodoza. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba menji mwananyasi docteur kwezi wakati yanu ngamkashio Dr. Abdou Ada Misbahu ngawe na mrongo kwezi ulaulie wa Komor utukufu wa kwezi Shuvushlia marahaba wanruhusu mtekeleze maoni yangu afuvula tutera utabibu mais aussi mwanash Komor ikamba askoja na ziro ho maitizilio ikamba avazi family wo ikesina muadeo kesina mtrafa hamuta swari na kutaha ni rapelo wadunu antro jambo wadunu adentini tibasi antro jambo wadunu wa Komor wajete namba wadunu suwa katibasi ntoe maoni yangu zonfikirio lera lazimu risfani zora lazimu risfani zora lazimu ridoni amba conseil ufuana no wadunu zanda lazimu mtu ajue amba Docteur samahani kwezi ngajure jay abahaina mngu tingola ulia o wa Komor kwezi marhaba docteur makati yanu ngamdokashia Dr. Jabir Dr. Abdou Jabir ngawe na mrongo ulaulia wa Komor kwezi. ايوه مرحبا شكرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم harwe makalmau sijobenza rabuzi nijeleta ngani zifami nyengi za rabu mwali ngazija tanzuana tamaore wafiwa na wana waona wajo na wabao na wajao harwe malaho yao yauka li judilino na rilitsanganise ngeritsanganisa ona wanyu maana wa ududulo la hanyu belo la hatu wachao donzelea zabili nivoshele marahaba iwandu pia wahima harimwa wadeuno wasaidia imasua yonsi harimwa na judilino behususwani wasaidia imwali ikawa mbawamisi zieshi na wao huno harimwa diaspora siono hizo zao mwali wafanya beti wano wajau za wanyatu wangazija waka hunu wahima warenga zinogozino ambaza hao warisaidia harwe makesi ya kufungwa wafanya jitihadi zao na umsaidia jau Dr. Mwanzanu wangu Mwanyangu Misbahu izuwafanya na adik wasaidia imwali
Mwenyezi Mungu atso mlibani njema izo mwafanya zifana zilingana na wanyu. Mwenyezi Mungu ajalie hadisi ndo ikamba zinokondauri zirongo vano zingiendo makioni hai wa jema zatu wa Komori. Ata Mwenyezi Mungu asaidie Rwani na wade uno insha Allah taala biidhnillah karim. Shukran. Kwezi wa Komori livunkunyiha shaka lijatiha wanadamu wenji ngwa wafao iho masiwani, wanadamu wenji ngwa hisio kaya ngabo mshiba mziro uremao ye Komori leo ye sirikali warekonese ukaya zenogongi zondiro emaraia ngebido hena Mungu yarengeze dhamana za hatu ngarjo kaya ntia hatu nti maskini wa imma ngarjo uona harmu pango hatunu eza ndongo injini za jobidi zifanyishihe za tufanyishiha ndongo injini jobidi zifanyihe emakatianu wayo uhusu ye daula uhusu owanati haizo ngarta hao wa Komori mjue ukaya ngasibanu iliri saidie wa Komori wajihafadhi nebali zirolini ngarjuka ya zela pitali zaliso shindiha arjoka ya ngabonchida zinjiri tonizo jawa ima ngejo bidiri juwe enda zibi za bidiri fai haizo kwesi ngarimshukura yao nyondikao ngamdunga wo mpango unu nagude makatianu ngamwendao na hutangaza na hupartage ili wanu waje washinde wa udunge hautaharsire nge wakati mwinji haku makatianu ngamniko mrongo Dr. Abdou Adam Isbahu uenese wa Komori maoni haolonio habo yakawe mutaalamu wanongoza unono na yakae Komori ngo juondo henze va et vient za hezi hazi za haho Dr. ngawele mrongo kwezi. Ewa marhaba hamuta swari na kutsa neleje wantu wajuwe feta mbaonu wadi mkamba wadi mjiro naonu kausi tsawa harva tipia wala kautsawa ngada ngamba mudo mkundu wa utajiri be wadonke perve dunia lazima tujue kwamba mawadiani insepa marahanda yanki ya dunia fa karne za avira za subise mawado dian halin be shikal sakaja des vaccins on va avoir jour on a sur le vaccin mais aussi vos entourages halon la comment digital kamuta swari lazima ni lejua chema zangu makomorien aisha tsahun bwani na mkomori sina une préoccupation izi hamuzangu lionazo dezoa lionazo wajomba skarawadana wajomba wasi contribution de mafikira na rongo zorfikiro bekartina amri ya ushindo fanya zozalazima kama kwa au wananyatma doktoralio wasfani na kutsa ni rongo mutaswara ka wadonu basha vagihanda ikomba vagihanda yo ikai maîtrise wa fitu na wananyatma doktoralio hoho na madhamana hasmer zil zakari yo yangu hauni yo yangu ni kilo alafu waja ivagiavilini wami i conviction halen fikiro wantu ka washinda wa tanabashi amba wadonu ungia mara musha Komori wantu afikiri tomba wadole utujo tumpe ntuanu tupengazicha ende mwala na wadole ungia wakati dowo Komori vavo vajiri retard wantu wa Komori ka conscience amba wadongia pia maswani yozanda sibasi même période vajiri relâchement ya mashughuli na donc watu wanatisa uzifanya etc vavo le d'expliquer leo gravité ni vile nayo wami angul fikiro fikiri demena ilazimu watu wakifahamu moja madhamana ya rengi yao zao madhamana yenu ndio sio nchi warengi dhamana zao na maraya warengi zao za maraya do hujua amba wadunu wavavo unsubishi nonu wadowu wao
si basi wajua zitahadhari zinondoa serenge zonglo mesure barrière din pie dunia wazikubali ini mesure za lazimu zirespektewa yo yahanda yavili ni serikali ilazima irengeze amana zao maana va défaillance upande wa organisation pale maana kitsa nangia sur le plan technique udontangia transfer réseaux sociaux wa jouer hali madukterangi comprimé anivakine aspirine non yani déjà upande wa une tendance ne accueil nsifikiri ambaye lazimu isirikali yani hadisi makomodien na mawakala warenge responsabilité zao ilazimu wantu wakabili wadono na ukabili ilazimu moyen financier ça serikali na sacrifice des peuples wantu wa mettre le paquet wantu wa que na situation ikamba ya ilazimu kabili wadono mais pour l'instant j'ai peur qu'on n'a pas pris en tout cas ringa izi mesures za lazimu za ndani upande wa accueil watu wasijua ambao wadono wandisha en tout cas swali notre maldition upande wa hospitalisation c'est de hali ya lazimu watu warengwe fete besha mtu asodofa be afi hadre dignité manta unfaransa non asifa na marka non asifa en tout cas toujours application to asifa be watu wavungutse yodo upande wa accueil d'intendance mtu hospitalisation be asifa non ward asifa nanza ya vili wamiangu solution proposée wantu wa élargissez le centre d'accueil parce que confinement ngu yahanda ya vili wantu watie moyen ya mpesa moyen matériel kama Antoine wahika waspara shola wali wa paramalala ya voilà wantu wa jenantu ngamba wadon kosina dalao vavo ilazimu wantu wafanya umwe wasove watu wasove hawana na zongolomba les comorbidités mawade ya dungamana na mtalo na bungulini hazo mtalo na il faut savoir mtalo lazima ajue amba mtalo na covid amba mnono kasina problème de santé a toujours la wicha mhaf be mtalo na wadu wangina bafuni waye kafasi chance nyingi wantu shindo wamfukisha vavo mna kuona harvas défense nationale harvas intendance ne gestion ne accueil vos pande okamba tizo atu il faut yo amakomorwa jouer car sina service de réanimation yani leo mtu kamba wadono mre hanguvu waya tsofa maana kafasi service ya réanimation zina district de toi on a une anesthésie dans son mi si seront les compétences zao mais sur le plateau technique nas moyens réanimation ilazimu ikenasa na zatimu yan réanimation ilazimu de na laboratoire na radiologie na sopias complète maana kila tukojiro duniani van yo hatwa wade ilazimu réanimation leo kavasi service de réanimation Comore yon s'assume si se met en cause matériel yo ben s'assume ba leo service de réanimation sio Comore kasti ahaku za receiver wantu walio en état critique ya covid yo za handa hai basi tsofanta yani de kamba lazimu kali de conscience le problème yo wantu wa centre de réanimation moja kazija moja mwali moja Joan deixa kasine degré za bana kalcho za kene degré za capacité do zonda tunadan au moins que niveau 2 au niveau 4 kaza kan niveau 3 au niveau voilà bravo n'importe quel service c'est un problème rinas loko lazima mtu ashomba Comore leo rina atu abake sina nyang
rinama médecin suffisant au Comores, un nombre de médecins au Comores, au Watotosha, wane na itongozini. Vavo, lazima, ishikali renge, domanazao, sensibilité, na uma docteur avec domanazao. Manam tuka tuja ka docteur, atawala tala bakasi ta manava wadi, wotu docteur, ona na velo enda, pour enda ti maguni, anda. Ya vili, une fois que tu ma docteur lazima vole moyen, yani plateau technique, lazima tsewa temps là, rapidement, wa mwenje, na kama chinois, na kama européen, wa réinstaller service de réanimation dans les brefs délais. En tout cas, on a une base des locaux Léo, Moroni, Nangwali, on doit se jouer avec ce locaux, mais on va s'équiper. Aïe, Yokatosh, Kwelu, on a ma docteur, pendant la réanimation, il faut avoir un renfort. Sur ma médecine généraliste. Il a dit qu'il a centre de au moins 1 à 2 réanimateurs étrangers. Quand waouh, on a autant là, on a sa réanimation zéro, on va former sur l'état, ma comodien. Yani, voilà, il y a tout anesthésiste sur place. En même temps, va ma généraliste ou partout dans les villages, va recruter ou va former sur l'état. Va toujours avoir une formation sur l'état, après dans 5 ans, 6 ans, on doit être diplômé. Voilà, si il y a des temps, il y a des solutions. Il a dit, va tout le pays, ça, va que sacrifice, en tout cas, toujours, on s'en a un peu, parents, donc, il a dit, disliché. Léo, urgence, il a dit, sauver ou en attendre. Léo, il a dit, sauver Maïcha. Il a dit, sinon, on doit te disparaître. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Marhaba menji Dr. Abdou Ada. Ngarzo Abdou urejei harma masala menji zaidi. Harma intervention kwa kufanya bana. Nezengo muhimu kwa uzionyesha bana uze proposition muhimu wafanya. Waimema kati yanu niko mwanama Dr. Jimmy Adam ngawa mrongo kwezi harma zenongo Dr. Ada ya hamba bana yehujenjeza rongo hindini haila hazi namna baho uiramu wao nilitaka lazima ikomori makatano. Dr. Jimmy Mrongo. Marhaba mwanama Elarisa amshukurio haku mwanama confrère wahangu Dr. Adam Masa wekawe mwananya Masur uo mwanama wa kweli rasomar mwalikoli nzima fakulte nzima sfax sujulana haku laminae Tanza ni Nenjeze zenongo Masabu ya Zambabu Dr. Masab ukakweli makswada ya hatu ya rihansi manuleo losana hata lekafalinu risane ritekeleze fikira wekao rishinde rifrene lekafalinu lirema wensia hatu enga joshinda lifrene hahone sambabizo ya hamba yabo hamba kolie urgence liyo abaha losana hata riswanyo wanduwanu lono wadeu noho swanyo wanduwanu walono wadeu nwendo hata wawatwaliha wanugwa watwalihao haukaya form ya ho wade yende ngio grave nge nécessiteo réanimation yo de traitement ya ho wade c'est-à-dire passer en réanimation imana hapo kaya wojo kana lebungulini armazi statistics za dunia pia 80% ya ho wade wa lono lebungulini wojo bona 20% selon les petits reculs qu'on a, parce qu'on n'a pas assez de recul, à Rikatsina, Wakati Mwinji, chaque 20% wofanya forme grave. Forme grave, il nécessite réanimation.
na Dr. Masabweda hazoni sabukaya tuka o matabibu waloi ho ma anesthésiste réanimateur kwa ti ma compétence chaque tsina ezana zo samahani rumia leo ni Dr. Ada Misbahu wasofu mwana ya masobu Dr. Misbahu samahani endelea kama samahani Dr. Ada kama stam donc hiyo ngeonesao kaya hiyo de urgence walakini sisi matabibu tena ramba ukaya mieux vaut prévenir que guérir narisane abaha wakati alestante wekao izo ya tekelezabo izonga zitsaho zifanyiwa shapo tsaha rishinde hata ristabilize ukaya wandu watsendar mwa le forme grave rionese namna wekao wandu watsikontaminehe rilimite rifrene ze contamination avant de compléter moi-même. Donc, ho freiner ces contaminations zine. Garantir marania wajue enamna ndako contaminer mwananya. Et contamination a hele bungu linuhola wa made linjiemdultsana made yonde na fasili hadani ganzo ulo made yakeda ina mdu yatso made yondo bahanu le bungu lijosumpia lende armoya ula utsumwa. Izo ndo gozandani ezabili ola ujoko hunda le bungulila ekange mneijana ekakaja watoli hezungo zahe ani katina inu ya Dr. Adamba comorbidite ani katina niwa desasa ya emduwai ujokana le bungulino hata ze organismu ya ahe iji ba uhenele bungulino vatina shawiri ya kitabibu hau ya hindu. Ani, c'est ce qu'on appelle les porteurs asymptomatiques. Sha, ekemru o inge mwade, hau, organisme ya heke jashinda, yafanye za lazimu, bujo watwaliha, yendar mwala, yafanye, ce qu'on appelle la forme grave, imwatwalishe, amande heli rahundu wandu. Donc, mimi nga mwesiste, arumaila, freinage ya he contamination. Nos hazamba, ce sont les mesures barrières. Ces mesures barrières, boakana baraka wa Komoro. Na mtilombo ukaya, mtiloti ya ukaya, vanu inu kaskazi, warma kaskazi wandu fawenji. Vanu hata iho Faransa, walo matabibu, walio zana, wandu wafao. Certes, wandu wafao. Show wafao, wao wawatali hapasko wahomo henda holapitali hao wahomo julizo kangwa wawade demana wakofanya ze forme grave kun showa rengwa attends wengi ngwabonao timone sania donc si hunu Komoro katsina izana yako lazimu jihafadhi. Suka katsine matobi busha katsine za lazimu. Zuhui mwanadamu jokange mwana. Ganzao risani hatari tihundele bugulini. Endongo ya handani de distanciation physique wanapukona baraka. Na respekteana. Ukaya ye distancia emetrinu gio muhimu kanga sivazini. Enga joko hunde distance inu ekanga siwa ilinga hadisio na rifanyi hatari kaneze mask za hatu rihadisi ritsikano mhono ritsikane mihono ritsinikane adabu shari hadisi ne maski ne mask timbwa she maskinu ganze ikaziwando mduye kaza ikangwe ndo yakaze maskinu bwanama muhosom honoranzi geurenge maski aho wikaze shaka wikaze utidoi ikarese wala utidoi manipule wala indini babo zendongo ufanya upia katina ekaporte maski hiyo ngo imanipule haku yo ketina faida araru do sana rievite ze honkonti vazima ani le rassemblement
sisu hanzo swali ani family hatu swali bikensi bazima shaka wandu wa swali kwezi na wa respecte ze distanciation omsihire kako jabalwa misirike jabalwa ha mesure za kidaula wandu wa msirula ubulwa wandu wa respecte ze distance au moins de mètres zaraka na heni mwanadamu joka bavuni na mwanadamu wandu wa jojo swali batinoka wa tumplezana le bungulini shaku susan do hose mihono hakuwa na hukana baraka do hose mihono na hose mihono heni namna joko kaya hose mihono haukahin le bungulinu heli likoso pia bwana ma kangorongo lihana namna bili ya usumpia, c'est-à-dire la voie directe d'une personne infectée à une personne non infectée. Cette voie directe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Angorongo et Maria Hahoyala, les gouttelettes, pour on voit un nombre de katine masque et gouttelettes d'Izila, ou Tsoziona, Zimsumpia Zimkansi Bombwaju, Hausim Kansar Maletav, yeye hende hafanya hapa ngwale tavena mnaino hakazom hona harumai mkuwa hao hafanya hendino kukozori hunda haku zori hunda haku rifanye mpoe helino balaba isa contaminer namna ya vile egutletino isa korongo hamado bahano ndrongo au helino nsona mas basi maria rohao nsoya unashanga rohao kanga unapoa selon selon la loi physique de gravité et goutleti la yosiha kangi olur yosiha ikanti arma habano arma table ikanti arma table e mwana hangu wala wahula haja komea bale kanja bangwe table la haja komea gujoka contamineno mhono ahe vahe yarengo mhono ahe ula ya ukazi arma mbuwa helila hau yafanye namna ani par inadvertance gujoji contaminer yo le heli c'est ce qu'on appelle la voie directe. La voie indirecte, c'est-à-dire par les aérosols, c'est-à-dire que ces gouttelettes et quand ils ont un faible poids, casino si habon si helina mwelizani hadani, shanga joka suspendu dans l'air. Donc hamanda baha abonlo armai shambrushino e salwe hangu yinu wa miche. Ngeri kawa njiba no katina masque rirongo wa, ces gouttelettes ils ont été infiniment petits, ça rentre dans l'air et ça fait ce qu'on appelle des suspensions contaminées, donc air contaminé. Donc suspension il est dans l'air véhiculé avec le vent hatayende à kentimrulo karibubala, c'est ce qu'on appelle la voie aéroportée. Donc aboti monesa ni boa komor et namna ya pe contamination inu, mais ces contaminations de helizo zombili donc rijihifa dindondo iliti jonja ri contamineana. Wassalamu alaikum garjo jarmaze sual. Marhaba menji Dr. Jimmy makatanu ngam dukashia Dr. Jabir harimwa zemboy kao Dr. Jimmy na Dr. Ada wazele zabanu gujo complete makalma hindini ili wakomori warengahisi yaho udiro waho wadounu no mtupia wa haraka wadeunu hunu masiwani kwezi Dr. Jabir. Assalamu alaikum. Yani wani sikia sino za lokolo na maduktera wano matuabibu wa hili ya ukazika muhimu wandu wazikie naomba mfikiri wazikia hauzuri wazielewa hauzuri namna ikamba tinauregea na janaeleza na hizo zaelezo wando baba mrongo ya ukamba si hamilo amba rwa intervention yangu wano nirongoe hususwani izo inamna wale uno wandu wa uyeshi mwali mana uyeshi wandu wa uyeshi namna ikawamba wahensiu kweli aundabu amba namna wandu wa uyeshi mwali tede namna wandu wa uyeshi nzuani na ngazija be uhara kodo kamba leo uvungu ha mwali uende ngazija na nzuani be wandu wa rongo wamba kawala wa mwali wandu wa ria wamba umuso pia utoregia mwali amana toujours wandu wangilia nao hamarkabu wangilia nao avion be ikauregia mwali isikamba kwa ujao swarifiwe maode hebu swarifiwe harmali bakia na handa baode bangu le swafi problemu
ikawa ndu stehi zanzima zinozatekelezwa bane madoktera ya ukamba ndu akalilie umrobi la akawashuka vabo wakati huo labda izdega soka nyangu rahana zoza hale demana ndongwamba wami ngamrongo ya ukamba ilazimu miheso isikamba ilaptali na rongodi ya fumboni na ikemba deza ngazija na nzuani isikamba hizo ngezijiparawamba kazi sinaziswana za ugeshu wade uno mana mamjuo ya gojora jembabi dingoni ile kamera iti ngwembabi sheitwa gojora kile mbabi docteur c'est bon docteur endelea kwezi donc tsirongwamba wami tika amtaratibu na upulikia hauzuri hizo za madoktera wanatangulia bano warongoa maana na ika zimezwiri zanzima wazirongoa babo zirengwa miheno mili na serikali harumasi daktari na zangina uade wahiregea mwalika wanuka na ufana mnaelua kofa besha ngejomba ufayo yo kaushindwa shindao uimetrize de kamemu wandu wasojitarisha ndo rahana hali babo injini babo ngamrongo ya uka Dr. Misbahu alagua plato ya reanimation ambayo muhalasi ima kiyota wahenda mwali laptali uyuzisa watu hambia mba isho njini wandu wajiparao amba wangobo wanadamu wafa hauka kawaka menje upande huo serikali kweli kawarenga kwa manazao wazirenge na imana ngobo ndili komotera za menje zilio harwema prive o zilio za serikali ambazo zijojua zirekizisione zitilwa laptali atawandu wahifadhi ndongo hizo babo ilazimu ikiamba wandu wafikiria zindongo hizo ngoboza ukamba ilaptali ya fumboni kaiko shinda urenga iwa wale pia banda kako shinda uwazihira banda kaka naziswana be wajauna bango walaza pia kabaka namna ikamba ngubo wale wengi wanuarongolao mba maasymptomatiki yani ngwana wade bikawa benwa hau zero wao wandarengwa watula tu haruma angari zangina tuzilio wala kasina assistance medicale wapatana na wangina ambao waonomba hero sile daktari ondo agency da honi hao mango jihizi hirao na utana karafu na uyerea kabusi assistance medicale ya usife wandu wale ambao ngo andanje tena lazima rongo hizo wandu wazirengi hauzuri wandu waengeze vanhu wote wawade andababo ikiamba kweli wandu wa asante amba kweli mwanja basa vanongerengo ansharge ataikamba wandu wangina waikawa wade kana urongo amba ngambaki dahoni au ngamdona fanyiza ngina njizi hire bwato kubali amba kweli daktari taarifa leo kila mtu atongia ajondaho atopara wandu wajoja wamsaidie atopara ziswana atopara technique na assistance medicale mzihire yode nongwa minona amba ilazimu wandu wairenge hauzuri waitie miheno mili waisike miheno mili ata wajitarishe babo indongo do asiushinda uhadisi ni mazomana mana mazomana wadu wafanyo ndongo maudo hizo maana ndini ndongo ona mnae mana ndongo ya uka leo risaidiwa mwenze hunu harwai community diaspora rifungu imabake riavede ha maore beje parihana amba mabakiade kayasi wasuli mwali wandu warongo amba na ika ya timwe mheno mwa serikali kayasi wasuli sena mwali isi juamba hizo kweli aundabo be amru dunia amba ngo malalao ya kaya bele hana ya ambassade de France ikamba tabano rongo bana kaya wasuli mwali wakati wadi wakamwali na yakangazja kasi mwali wakati kwamba leo uwade urongolo amba ula wa mwali ungengasija donc ilazimu parihanenzia na uaminifu na mahadisi na serikali ataikamba upande wa mwali wasijipara isolement géographique biwajauna isolement
politika au medikali atawandu wajipare haimwe namna ile ono ntao ni rongo evani ntao rongo ya uka ngo mafumuelewano au ngo ndongo itambishao itawandu hasira karisi juamba iyo ifanyiwa au kamba ngo ulemevu au ngo mavumwezo wa hizi ndongo de leo bano rongo lao bano wakati wadi wakamwali waka mziro ukobwa wandu isirikali wareka nzima amba usilawe mndu mwali na ke mwali kasi mwali usilawe mndu mwali amba ngeonekana amba ndengazija simkia rais harma diskuri ya hizi shile harma Facebook arongwa bana ikamra la wa mwali atangazija ujahengazija na wayabadilika asije jaja ilazima aparezi zibondo abondo namna ikawa ambazo junta zinongozilazifanya wandu waelewa amba hiyo lazima serikali warenge zanzima hizo kasa wanwagiliane harima wakati mziro leo si wanonge rongolomba wade ula wa mwali ule gazija nede kawala mwali be uvunguha onde na nzwani basi unde wakati izi imewasiliani ya bulwa amba anvio istojua ila ende mwali ila ngazijende mwali ila nzwani ende mwali na zimarkabu zende amauri wandu waelewao hakweli au handabongo waelewao ngoneyo amba wa mwali wasijua tupisa wangazija au watupisa nzwani au wangazija wasijua watupise wa mwali alimo wakati uno iyo sijua indongo hiyo sitojua na rongomba hiyo de yanzima serikali dia mnongomba hiyo de namna wandu wa tafsiri zozajiri jana tana leo donc wano no mission technique kweli hino ja mission politique tena mnafahamu roho ya ngomba bali wama amjonfanye tu de expose yangu technique medicali zisia na bali no go tafsiri lazima uzifanye ukia atawandu wafanye tahadhari uzuri wandu wasijua repete zereri zajiri handani wami kama sina ujua ya ukamba ngamrongo tisrongo ina ukamba hiyo politique no wami mtu wa politique wami mtu vote wa mwali wami nunada tena vote wa nzwani na ngazjan 2010 donc leo sina ujua na rongomba ngam technique basi desrongoa hizo za lazimu na mimi ngamtaka masuala yetu ya hifadhi ya sijaja kwa umani au kai corona ijana jao na corona ino ija taradudi nyingi na asijogeza karidio mbro usije wajaja gogora kwa wasilishabanu kasa arende. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba menji wangaliza tuku marhaba menji Dr. Jabir ngawen haki haukaya harima libakia na pili na mpango hatu ngarju sana rioneshe tafsiri ya kisiasa ya henamna owadewunu ujere wao ni serikali iliyo makatiano ukomori baada ya shilia uangalizi wa tukufu wa mkao wa kabisa banu ngado na warejei rende na waswali mrungura mukaya Dr. Ada ku apporter solutions zinji kuonesa namna wale uanjia namna ujere wao namna jobidi ujerewa en termes ya moyens en termes ya technique matériel namna wale jobidi ujerewa création de centres de réanimation renforcement ya ma docteuri komori zana zinji mbu Dr. Jimmy ha insiste haku harima ya prevention yani riono kaya harmali bakira madolino mfanya ya namne mwade ya jobidi yani ndio en charge malgré que manye ritsoni so komori na bonga juhuda pale zamanye et surtout garjo fanyaje ri evite wandu watisi kwa wenji zeno ngozo zombili msindi msi dégage harma interventions zangu zombili Dr. Adam haila utaalamu ulono ya dogo za unono ya serikali wa hundu misaada minji komori ra materiali ra mali yewe ngo hisi ukaya ya serikali ikaubidi warumie mwenye watuzirumia au kwa tinizo enamna uhisio ule utajiri no maskini wa hefi ngo tumaini ukaya zemanye ya jobidi hifadhi wa komori kazi jarumilo pia haukai jobidi risaneri zirumie Dr. Adakwezi marhaba ewa mimi songo position zangu
Sinamba Sande Wanto Aoni Wadarao, mais conviction personnelle. Il y a un niveau problème, il y a compétence. Qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, c'est sûr. Maintenant, tu as ignorance totale. On doit s'amener dans le bâtiment. On va faire des affaires. Il y a un niveau où il fait avoir série isolée, harba ili, grâce là, Nicolas Jacques, tu voulais t'aider la retraite, il y a un problème. Il y a une ça va, ça suffit pas. Mais quoi faire? Mas lazima tu ajomba zimazini lazima tuzungule ton kadha kadha. Wami yo des convictions yangu. En tout cas, si je vois ce qu'il faut faire. Si seulement wajangu wantu wa politiki, yangu wa médecin wa yoho, kawaringa conscience les meilleures conduites à tenir. Maintenant tungi yahanda par rapport à lazima wafanya alerte. Wambie madhamana amba wa problème réel par rapport à prise en charge en train. Wa problème il y a une tendance, wa problème il y a plateau technique. Manaldeo, on doit ça toujours dit caché derrière ça va se carambula. Baswa mi soin bien dan. Amba wa problème les mesures ça quoi comment léo. Vous regardez en charge sur le plan intendance plateau technique Sendelia na socialage espagnol. Mais je pense que ça on doit se passer à vieux et dans un exemple. Si par un conteneur de 40 pieds, il y a désinfecté. Il y a désinfecté ce hôpital dans Basari. Vraiment, une commission scientifique à Chambia. Maintenant, 4 salles, donc gratuit 4 salles. Et pourtant, c'est la confirmation, à Bamazamana Karungwa, ok. Mais au docteur d'Arungwa, en bas, il y a 4 salles dans Malalo, il y a 4 salles. Il y a une figure, il a dit que capacité pas du tout pendant la science, pendant la médecine. Il a dit que on faire des figures. Samahani doktori, wanarongo gravia wala lazima zile wendo. Ngabo conteneur maibeha anafunga mambo ya komite scientifique amba wachutahe sana hizo ngene wangu. Karaitela ya Faransa ban. Rivoloyon Faransa ban na ONG pour désinfecter les hôpitaux et les marchés. Si vous voulez une notice, c'est pas moi. On peut une notice, c'est la compétence. Mais ils ont une notice, une autorisation, je suis rentré de malade pour désinfecter. Va ma docteur, ma zone, il y a une commission scientifique à Subutu, à Rungwamba. Voyez, docteur, les caméras ils tournent quand tu dois s'abandonner demi. Ah, ngambia para. Yo demande caméra ya tourner. Rungwamba. Voilà, msaada na ONG Assurance. Labda pia na notice na zitongo pia. Lazima ende Komoro. Vavo sharia de halo. Madhamana ya serikali waambia lazima en contact na ma commission scientifique, commission membre commission scientifique asubutu. Wakati kama Komoro tasamunia ya hosa la mtini mwansikali kasi nayo. Arunga ba kasa hadisizo pour dire que va maintenant c'est circal ikamba wachede na istongozin mais aussi va maintenant zamanya tuma docteur aliho amba waviku tale mingi istongozin kambia na zamana ba zirshindi na mursivem santa murambi halkada mais on joue avec la vie des gens wami qui sont en politique. Nous serons ce que je pense. Vajiri, Mwendelo, Mui, upande wa siasa, na upande wa technique. Demana yovani leo. Yani, wantu ka tekeleza zamana zao halala lazima. Tu lazima shamba. Tu alio doktora ule wavale, ustrete wantu, wavone, usa politique. Walio politicien lazima shamba.
una responsabilité vis-à-vis du peuple na mwenzi hapa lazima udone si moyen wave wale matechnicien wafanye wa dirigant mais miliari tumesha miliari toujours qu'est-ce que tamana wakati ndo laptali kuspara shola shahula au kuspara bulilwa hulala sina manatis watu waspa champion wa hiya na mabugia ya ina mananti mabugia wawe lazima mtu ajue sisi Dr. Ada wewe ngawala yakini ukaya vafanya manquement grave za henamna ya protokoli ya urenga wandu wa charge ya iliyo commode. Oui, sifikiri wakati kama kavasi suffisamment personnel wahorenga wantu manantu lazima alisiwe wanosewe kavasi suffisamment na olili iyo jumwezo nazo na harva rezo sosio iyo manquement ya kulazimu mpo wafanya za ufanya umwe besha mtasu ndofa na paroli limwe mwalale aparesha la shema ale apare mtu amlisi apare mtu amose apare mtu amankani iyo pando vavo fikiri yayi manquement wami si il y a un manquement de ce côté-là sur le plan intendance sur le plan accueil sur le plan yo dépendait ou accueil ou sur le plan d'accord madame dit docteur Samahani amjo rejea manama Dr. Jimmy ngarjo kaya komori wa honda na misada menji 10 millions za he Banque Mondiale 12 millions za he PMI misada menji ya he sewo ya mapesa misada menji ya materieli ya he shini même zentudinu ya Faransa même materieli ni waruka tuyona hata ngariona o warumishi wa hundono walilao ukapatina zana maswanya menji wa infecté wa no wade unu hauke e protection yao kajaka à 100% assuré zanongo Dr. Adayazone Sabanuka babuha makma grave harima e prise en charge ya hemwade kuno mungu santo kaya e serikali zanongo ziwa toha haunga bo negligence Dr. Jimmy mwanama larifu nani masitoye mridungao armwaye badama jinu gamibano kitabibu shamibano hamdu wa siasa nanga mjotarajimu haki siasa zenongwe mwanama Dr. Ada Zamba abo aswa Zamba ndweti mdu wa siasa shangu tekelezo mauni na dogo ya zenshi yozibira warumwensi ya hatu na miho tekeleze mirongo inu tino itekeleza jau ani de paroles en l'air shamjo zitekeleza hele fumbula hangula kisiasa bana na hunika mithali ya heze nongo zijiria imanama Dr. Ada haonesa ukanga bo manquement ya heze janibu zonzi hususan daila alerte medicale hoson mwema autorite kweli gabo zenongo hizo kanga zijiri asonga zijirio asonga zionao katsono wananyasi matabibu hawandu wa maswanya waloyiho warema haji laezi haji kuu esirikali ukaya alo ngabo wadeta unono gwenda namna kadha kajao shama zonambie ni mambie masitwanyo ukaya na ritidua zabanulio gasiar mwa dictature bumwana ma Dr. Ada wananyasi matabibu walokomo wajohanza wafanya hazaha u Dr. Ada wa imango juoka he presengio ya he ma autorite mafujari wanu heli wanzoa zihe helo wadeunu ulio helo wadeunu rume uremao kabati tabibu usubuti harenge mrongo hambeza kweli hasongo juokaya tabibu jambeza kweli abo swaha tolo hazini ekaha hundu bahati swaha rengo hafungwa swaha rengo hende hatortirewa ejo hambeza kweli gasema tabibu wanu ngwa wadarwa context nziro yofanya hazaha nango ono kaya
e komite scientifique yafanyiwa inu ndio na scientifique sababu hii daboka warenge madoktor wararu hawa tsano wekao hamba Allahu Allah amina eni sazali gozibi ajamba dongo wajamba amina wakaza msedie na science inu kuendelea no hasomo journaliste huono hunu kai comité scientifique hunu Faransa c'est composé par des professionnels watu waze vanazaha ze ujudi za hao serikali wajorenga ze decision hula de kinyume serikali warenge decision wanike matwabibu batino ishile matwabibu na ondo wa lo confronter no wadi donc mwanama larif ganzo jua ke alerte mwanama Dr. Adavumbo abo yoko ili gabo manquement sha hasiba bundongo hasiba bu dictature inilio Dr. Jimmy samahani Dr. Jimmy yani go confirme ukaya owade unu ujerewa shi politiki shako jashi jerewa shi technique no tihambiazo tuhambi ukaya ikalazimu ukaze décisions zirengwao gazi hundao par le comité scientifique composé par des professionnels et sirkale saila wajarenge decision chez sirkale ngwarengo decision wanika ematwabibu hawe maswanya iyo halati halali halatu ya bili ya prise en charge mwanama Dr. Adamba izo kweli amreje misada fanyi hahunu takriba 21 milliards de francs comoriens kwezi 21 milliards de francs comoriens za haja hewa de unu la usaidie serikali ne wa Komori warenge namna yofanya hata wa Komori watihifadhi no wadeu armaze 21 milliards hizo Banque Mondiale watoa 5 milliards de francs comoriens ye administration ya FMI wakubali 6 milliards et Banque Africaine de Développement watoa 10 milliards batine misada ya mashino wabala makarto na makarto ya zana za kitwabibu za kimedicine neo ahe wa Faransa mongolmao des tests antigeniques za henda amjue shifru ya hazo wabeha 25,000 wakati wahadani na juzi wabeha 10,000 test geneze mas zenogoizo mapesa longa muda hubo mwanama warenge 100,000 euros wende wakwajira vio wakorompe wandugu chini ili warejeze bobosha lano kaya respirateur nzima boa Komori yofa dans les amomni connaît chiffre 6,600 euros à 7,500 euros yos respirateur nzima mobile ezo respirateur ngabi ze 100,000 zinu za kwenda zarange bobosha za johula no wandu wako fasanga juzi mongolmao de makuze wa hangu wafu hausara da zinu Dr. Adahamba kabati plateau technique en service de réanimation enge wakaze respirateur hizo watutoka na moha tabaha mfano wakati wa mwanadamu islamu hijawo huja kweli shake kitwabibu mambo kaenge wakaziwaze respirateur zinu wajoka waishi mbabi Dr. Jimmy ya serikali ya Komori kwatu puza mwaye za kuangalia emwade shaze mwaye kwatu hanza wazirumilie wakazi wa Komori riono kwatu rumia mwana samahani riono 1,500,000 za kamera moroni yabu ngwamoneso zimshahidi za ukaya za misaada za haja zijotosha wa Komori wa hafadhila shaka watu hafadhila bumana ndeti na mbeze ndugo bauni pose sukana kwezi bane mapesa ya tolani yonsi enge ya mishihamo wa deunu kajajo hundale kajajo hunde makafanu ya kudawaba she sirkali na ila uzma ya haoyobaki ya rumwe yezi kwa tuanza eba nwandu kwa rumu wanadamu walona mo banu kwanzendo warume mabinda eka wariransi rifu sonsi kwa joko rumado amsonda Mungu ukawo watirengwa basizi Islamu shama uduwerengwa engwa tokaje wandaji rwajo huja naone ukaya eka abaha kabatsa mvio ndo mahala kamru hafanye test ngio positive
kabati amgendo mahala kalwarenge na mono juice amone sombabi ya bote na bomona maila rifsa e namna ya heze mesure barriere zinuza zirengwa hokaya basi yidi ke profi ya hao basi shati profi ya masitoya namna ji juzi ngabo mwanamshe nzuani ya tukaka ze maski hodani hahe walo waeji wende gendarme parodani hede harenge mwanamshe ola hamdeme be hamdadia hata o gendarmerie e mwanamshe ola hakopuliwa abo yatoa 6000 francs comoriens ariwa huleto liwa kazan mwe gendarmerie donc e couvre-feu nous ne zemasque zinu zija tena bando kawarengeze miliari za raere wane FMI Bank Mondial shangwa nzema raia tena wende wadu wafanyaze nyumba zao ze gendarmerie za hao iyo misali ni hunikao welewa ya heze nogozini donc amfikirukaya ekisiasa ye gouvernement giona manquement yingi rahane tabibu rahane tswanya rahane infirmier haukaya kwa tina ndongozi wa shuli sao kwa tushuhuliane mara ya mtuka yonsi sinotokaya wafanye namna yofanya hata wabaki ya mwezi. Wassalamu alaikum. Katishia samahani marhaba menji wangalizi watukufu kangani wenje makati ya nombre dungao mwendeo na partage mpango milioni wenji wajwashide wadunge banda zote mizibani ngasida sina Dr. Abdou Adam Isbahu ngasina chirurgien ngasida sina Dr. Adam Said Yusuf médecin généraliste ngasina Dr. Abdou Jabib ngamkasho makati ya numa Dr. Abdou Jabib huonesa ukaya e situation ikandiro Mali e masiwa Mali hutilwa embargo wandu watirohe Mali lewe situation ngio kwa masiwani pia sha emezurio kejarengo harima masiwa kaya wanrati zungule wandezi siwazirwaji Mungu wano hamainu mezuri ya discrimination contre Mali huwane saukaya wa Mali ya baha ya situation gendono kalme hambavi raha keja kalme hapia shahunu huwane saukaya ngawe mhara haukawe mru wa siasa ngawe mhara wakatiba juka wanru wa Mali wakena santima yauka wafanyiha chiengo harima Mali hata mem wajihisi ukaya ambese wa izole wane serikali wani wafanyiliwa chiengo yehunu ngawa mhara yaukaya ngawa wangu wajukiri hausanctione ya serikali wanze uneseme kontanti maihorendao ndongo za urejete ya serikali par exemple ani ngawa harara yahiza nobezo ya samadi badudu ha santima ya urema enamne serikali wawasaidia harmazana ngozini yani abasa banoringia harma fazi ya vili idhukurudi siasa bewa mtisasibu mbarila wa harma fazi ya handa ana ndo ikamba ikalazimu nizirongowe na ziona grave au wandu wazieshi hau grave lapitali ya fumboni neka lazimu izi ndongo hizo zijiri namna hiyo atasukiangina ikamba kasiparadala ndongo devi ukango wa wadi wanwa wafa lapitali na corona ngamna manzani wangu wabo karibu mwami ndumshwa hafu lapitali fumboni ajako nihambia mpamengo mastamu pasipa debu kamba mwadeno ilazimu ahoswe doza ndazihwe Susilamu dinamna yawaska durenga mtu ramzia ram tarisha ramba udwahe doza ramziha basi denani afanyozi ndoko hizo babano iko zepu wataarishwa wahose mfu doza belehe kaburini ijamba kozepu iyo siroli yao basi denani azifanyao ministri ajafanya diskuru
be diskuri haifanyanga zija kapara ubira mwali abirie wa wade na zilaptali au na problema orde hizo maana ikaka ande mwali arwe laptali ajo paramba ngo wade wafa ongo juji sawa amba wa sejeje watoharisha jeje dozo wabele kaburini atawaye mwanzani wangu yani hambia amba sika object ni mie amba na munruhusu ni mtoharishe wami banda nzijua ao dogosa hiyo rimbele kaburini na ndarenga decision amba ndarenga decision mwana kasubutu renga decision lazima ilawe ngasija dozije inruhusu ni hose mwade mfu wangu watu wakesita ruhusa kaisija ila rogwa tampi arenge decision yahe azima za hea hose mwade wahe de hiyo de wahe lengo wangina wasarifu ya jeje na ndokomorde hizo amba kasijua imwade wangu wa mtawa homa na sisubutu na umhosa wamemjema zahe leti subutu maana tisi na protection lazimu ni mkaribia ni mhose na imajia la wao vale wandu kasijua namna asarifu wao atajaja kontamini wandu tena hizo pia ngesahau kwamba ufanyishia swala hasile speciali na utaalamu speciali serikali lazimu ikamba anyamia zinongo hizo ministre arongowe na imadhamana wa hensi wa wama teknisien na imaduktera wandu wajue mba ikango kwa mduno karashidara mvukisha ajafu hengeri mhosa au jeje na mhosa au doseru mwasudishe ndio suala muhimu ambangeli tambisha wandu beljipari hana ambangeli sorifi wauchi mapamale na hiyo kaka lazima bon suala la pili deli mwalitekeleza bano ya ukangovo na mneno uwade wangu na namna warengoi mapesa ya lao mwenzi ya kusudiwa wawade wasubutu warenga wanyanganya na ondu wa hifa warenge milioni ondu mzungu bobosha larnyo wakati kamba milioni zile jujua saidia za appareil respiratoire na zangina ziekipe zilaktali leo ana mrongo amba wade uno uja ubenua rongo ubenua de namna insi yatu iswarifi wao harwai madhamana wa politiki na tafadhali Dr. Jimmy na wangina rio bano mkubali msone amba isho shidwa de insi yatu kaisina daula nchi yetu kaisi na daula kaisi para swarafa la daula de imana wade maorde unono kausi swarifiha amba uno wade wai wa Komori pia ilazimu wandu warenge dhamana zao wangalie iwawade na wake nzuani na wake ngazija na wake mwali hata iwa mwali na iwa ngazija na iwa nzuani walo maore wawa wade watu na ikai lazimu wandu washahili nao kasifa Dr. Jamil aureje swala na kana huzisa ngono hamanga bo santima ijuha umali yaukaya wa uno hama wa bandone wa serikali hiyo kozi ekejwa kiri wake santima umali ya urema ezi ya borendao ncho hambia santima ya umali istatima umali wa rongode zina rongo abana mpaka usi daula kabusi swarafa la nafunza nsi de wandu wa mauru wa hensi wa singa ya zio mezani ngware mama sinzi ngwa yao babo wenza nguvu na miheno milibavu ngwa yao nyengi ipi ambao wapara shagira na iwanyao babo mradu na mhono mtiti balahe za shahidi shahamaji wamwali wafanyo si sabu hizo warongo ya ukawasi mhono watu kwa mtiti sabu ikamba kasi para swarafa la daula la sharia babu wasi shahatu di shahamaji basi hizo hasira warongo basi mfayeje na wasiongero harwai daula nge harwai wanu wanyatu basi nguruma na yatasukuja paswa donc mambo ngomba isentiment national ya shimali ya hale ya ka wakatoa independence kaisi ngenda na utsuha nguvu ata leo ijaja iparabano karisi jua umrona mnaotoshuka meso lazima ufanye très attention très attention risibone situation mordo ino jahidi risibone ya nzwani tipulikia iwa nzwani walio mwenze amona mba uriwali wa kutuzi de
sipulikia izo warongwa na mnao mrongoza president Azali na mnao warongwa mbangwa shukao nzuani hanguvu hampumbato wabingena zimunduki zao ojo wafanja zinongo zile pia kalazimu rizifanye titi lesto jote na hatwa marhaba nji Dr. Jabir, marhaba nji wangalizi watukufu. Ngarnona waswili wa mwisho waho mpango wa hatunu wa ima kabla ya ujohenda na utimizo mpango wa hatunu ngature jay ma professionnel wa honono leo na uba na Dr. Ada na Dr. Jimmy Dr. Ada kwa peleva nukaya ijobidi ema médecin wa he privé nema médecin he public ani toutes les forces wa appeler wa équiper wa surtout wili wa shido wane wa de unu na ngono hama ma docteur wa he le privé kwa ja solliciter wa harmazen ngozino au en tout cas kwa jani kwa zemanye za kwa waje wa contribuer tikaanza kwezi ujo urongoza wa Komori wambie nyashu ya hindini ujo taha harmaizo wa baba mtena ujo taha serikali wafanyeje ililione ekanga tushinda rerattrape wa Komori ngo wambioje serikali ujo wambiaje kwezi Dr. Adam eba kwa Komori yontuambio yeni peuple wananchi zahanda wa respecter mesures barrières initi politique bende usove maisha yao Voi problemi ya vaccin zinitaje intongia kwelu na kubali vaccin wasikubali watulo hava msajaja wazi komplo na mkini wakubali vaccin mana najambie na ke dunia pia kubali faransa wana watu wasizwania la karsa ina bakomoro toja na leo na mesu wavo wakubali nyanguzi mesure barrieri nyanguzi vaccin wasikubali wavulishia zozango interneti za utia rabsha handa ya vile pande serikali na tumia washanji mwendeleo warenge stongozini hamiono mili maana wa mankuma upande wa medical proprement dit ilazimu zimaya zije wale kempesa mwa zishi hapa pale simaya zalazimu ma médecin ya shinde ya fanyazi wa pando wengine tena wa procede wa recruiter yani wa rengi tena wanachampi wala wa nakadu wala bush nakadu wala marka nakadu wala faransa wa recruiter mashi watu waja yenshi tena problème den lo riona manata lazima tufanye attention badon kala Komori wava wotoregea lazima uregee hereko jofeti na degazangina ilazimu kwa plateau technique yameliorewa ilazimu accueil ya wade yameliorewa ilazimu watu recruter personnel médical ma médecin na ma infirmier wava da Komoro bilazimu serikali tizimanye watu warenga parce que quand on passage une kavira rasa wakati kayasha amba watu wana vaccin za kubalishia watu pia vaccine wadon kochulawa na wasirasa kasi harfa ijara dai vavo watu serikali ne mette la main à la poche serikali lazima fanye jitihadi ipare mpesa na kazo zaja na zumile manava problème ya transparence naka wananchi naka wantu pose ya question wana haki mana kavasi transparence kasi chua bantu fazizaja zulumbla havyo di haki zini kazavola serikali bende peuple comorien ilazimu vake transparence toujours yodo pande wangu rongo pande serikali lazima serikali ki transparent lazima ujue ngasonyo lazima change maendeleo upande wa ureceive watu upande wa plateau technique na necessité base lazima vake service de réanimation zangina baisse de sensibilité mais aussi vake service d'accueil zangina se deslioleo o problème nyono ya lazima corriger na serikali warengi zamana zao maana que on ne peut pas continuer
marhaba miji Dr. Ada ngajoka shema nyasi Dr. Jimmy ngajoka ya serikali afikiri besebala epeseringi nzima ngazija au tena nzima nzwani ngojoni ni corrige ze test kazi tufanyishiha kiasi yabidi zifanyishihe hata meme va découvrir wa kaya ngabo faux test faux attestation zitolwao mbungu wono serikali vaka comité vaka coordination ya hunono itolwa ikanamsaidie hapulayo ibe harma unono rende pula abaha ibe ho presidency ani mbungu wono kaya serikali kwa tatoneo enaidmi ya covid mbuka tuona ukaya wanu ngwa à la hauteur ya hizana ngozini uzone tabanu de paya sivizo zingi cha Dr. Jimmy kabla ya ujenda na ubaya wajau gojo shahidi ziza message hinrini ya huwa Komori wajihafadhi no wale hunu engojo terpele ya serikali ya Komori riremao heze mvuza hatu heze tabia walionizo na mwendo wabali ya Komori message hinrini wajota huibeshe peuple ya Komori et surtout uibesheye serikali ya Komori ulihonde namna wabule wa Komori wangamiao Dr. Jimmy. Marhaba ani ho hendelea lesalaha ho gan how kweli sina hata na confiance uka serikali inunge joshinda yetie uzorevu arma libungulini haukaya ze mesures za rengwa kabati hata disposition d'accompagnement za hizi mesures zino shando toka riba emisihir abo basi rifanya couvre-feu abo basi ejotade couvre-feu ya rengwa ndani ya yeko hauya libelama ani c'est accompagné seulement par des dispositions coercitives ani za huwa wandu basi chaque des dispositions permettant l'application et l'efficience de ces mesures kabati. Donc, sina confiance ne sirkali. Haone sa manquements tena mwanama Dr. Adayaza mbabuka insuffisance du personnel. Wandu waongwa wasomese wa hata waja yabo kwa tu recrutewa wengi wadumizi wabakwati abudu e sirkali ya gozibu wadumizi wa muhazini. Lano kaya il faut du personnel. Amjomnikani exemple gabo manam sho hatunzuani yehenda ya somashini utabibu haja hata haziata katsu parisa katsu recruiteo na wo manamshi akanzaje hunu yaje afanyeze tuzahe de specialité sha hofu karaka jahunda namna huja hashkuru hensa he Komoro abenda Komoro kajarengo hazini elle se débrouille shabo wade unu wahaja ya rongo wawe shishinwa e mashinwa wahaja hula wataha hadofanya volontaria hunu hombo basi abo ya kufanya volontaria ila hafanya post henamna arma Facebook henamna wandu wasikisirikali wamtreteo ukahata yeye volontaire ngo hula kwa tumndansi yafanya kazi namna lazimu alors que les Chinois ils ont confiance en elle abo yasomea shi basi hambilwa to we posti la haito we post shahambilwa teno kaya utirejei hunu ani kwa tsona ila faida ya hemndu wendo ya saidi ya benevolement yo benevolement katsuli wa mapesa shabo ya onokawa ndugu atabihao ya lona ujizi ya lona maarifa haende benevolement ende asedio wandu wanu batinoli basi wamzia yatsende yodo honeso kaya isikalinu ketutsa hanamna yukaya wazihire wanadamu walona lebungu haureje ibanu wahamba enamna hindini lebungu linu joko rijoli hifadhi hanilo iza hadani ndo sana timwambia nukaya lo frene e propagation na ko frene propagation ino ya virusi ino ijoka nyangu ekanga sina madhamana wakweli hauka le système de santé à Comores il y a des postes avancés de prise en charge, de consultation et de dépistage des maladies.
Gasarma Mabungu, de dépistage de plusieurs maladies infectieuses et parasitaires, dont le paludisme. Mimi mon racotia et système de santé la réforme de santé aux années 90, en 96-97. Amuijuondo haswa sindo racoitwali. Basiri hansi posto avance anidazino para au dispensaire. Zije zikane hôpital de référence. Quelques dispensaires avec un hôpital de référence yahe régional. Basiafikirukaya et namna yozie propagation. Dohansi wana comité de communication wajoka formé dans la communication pour la sensibilisation et dans le dépistage. Aborilo na des tests antigéniques rapides d'orientation diagnostique zinu zilio wa Faransa waliweshea bihensi zeze postizo ili ridofanya des dépistages chez les gens qui sont suspectés. Et ça y est là, il nous raconte, il y a une tendance démographique. Il y a Howard, Gary Jojo, qui colmate, Ani Jojo, qui maîtrise, ou Howard, riwatrié. Ou à son martout, riwahension mahaloni hao, ou comme tu bouges, c'est 14 jours bas. Il y a des bouches. À la fin, il y a des martout. Ou à Hensi, ou à un centre de référence, par exemple, Mitsamihu, il y a Hensi, Mahalayabo, il y a un recherche par l'oxygénation et quand on a besoin. Il y a des martout, haku, Gessay Labe Hassamba. Rijo Kanga was a respirateur, Kume Walonizo, Gazijo Fanyahaz, par exemple. Shabaha, Penim, Jofanyamba, test antigène, Guillaume, test antigénique. On dit à quand est positif, oui, vous savez ensemble. Donc, il y a une sokaya. Et prise en charge, il y a quand même un manquement de moi, ma doctorada, Guillaume Kweli, Hauka, Chayo Tidema Tabib, parce que aussi doit faire nos envoyés, Chayo de Sirkali, Doato, Amri, Ili, Waonese, et Namna Rengazerbos. Basengetika, Mongomo, Warumao, si je fais Namna Yokawa, que dépistage, des tests d'orientation, rapide d'orientation diagnostique, armé midi, armé madavu, gesa ila rido trio awade wabe. Yo de helina jofa. Maradame ji Dr. Jimmy Zenogoza Babo Gambeso, Dr. Adam Rongo Kwesi, Gambeso, Dr. Adam. Très bien. Ifikirayo ya Jimmy aitwa yo fikira njema. Maana lazima kila mtu alague za Musa ile domain yake. Mtu daktari anaongeza mtu loza anaongeza mtu engineer anaongeza. Yani lazima uelewe amba leo wana wadonu test ça fait partie test on doit jouer au fil de mois au fil de 4 mois on doit jouer wa hifadhiwe. Na então za handa lazima zifanye des tests na programu wake efficace lazima tests zifanywe have mikabala pia mtalio nyuma milima ajua afanye testi alio koni ajua afanye testi mtalio mfumo na ajua afanye testi na hiyo dans le forum ou africain mais lazima tu peux faire partout on n'a pas les moyens on n'a pas les techniciens. Par contre, comme la biologie en général, PCR Moja, il y a un Samutu, PCR Moja de Moroni, PCR Moja de Fumboni, il est suffisant. Il y a un diagnostic qui a été fait. Il suffit, on peut effectivement qu'il a dispensé, on doit former pour le prélèvement. Il en prend un suspect ou à prélever à délai. Quand on n'a pas de symptomatique, on va jouer. On garde à central au lieu à 6 ans. Dans le cas de Bambao, à 6 ans, Samba, à j'encombre le système. Il a une solution. Il a dit que les apporté de Wingetas test,
na intipa kedwa cha pareza ngina bede zi possibilités za prélèvement ziki pia have mikabala ya nzwani ikamba wanu mana formant yo 2-3 jours mpato formant le mpa prélever etc. Yo de ntongo na lazimni na kufanyia ngete vraiment lazima résister va test maka mais aussi va test rapide amba toujours orientantes déjà test rapide orientantes amba pour si on a ma fièvre test négatif bon c'est pas ça a o test positif na renouveler va le spécialiste a toujours du pénal yo ma yema ya rubite na dans le cas des préventions toujours test lazima tu le maximum test na mesure barrière après vaccin toujours on peut lazima lazima tu wa insister wa lishe on peut regarder ya malambe interneti wa charge les séries alfu wa cha edizala comment on a kapsta mtu la wa Japon la Chine ja financement moyen humain ça fait un concours mais il y a un problème d'organisation. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire, voilà. Je dis na kuchani avancer marahaba menji wangazi mridunga wo ngardona ngwaswili omwisoni mpango wa hatu mshukuru mni hokangani wenji mudunga wo mkomante wo njuri samihi katswa iranga masuala mjoka ngamia poseo na nyinga madomo utangaza mpango uno hapo mbo ingastinda sina Dr. Abdou Ada Misbahu chirurgien kasina Dr. Adam Said Yusuf Julo Dr. Jimmy médecin généraliste wote pia ngo exerce wo hunu Faransa kasina sina Dr. Abdou Jabir ikawi mutaalamu wa sharia wajabanu ilile worjer selilana rionese enamna wanu ma professionnel de santé enamna mkomori bidu ya rahisi ya ujihafadhi et surtout ripointe zemakma ripointe ye abandon ye négligence ye mise en danger ya population komori ne mafujari ikawa rende ye komori otage Dr. Jimmy aziwan saban kaya katu amini wakati ndozimu kawa nada mwanu wadu hafadhi wa komori ainvi mapesa menji ya yani hamavu wa komori milliards plus de 21 milliards na matériel bali wa komori kwa jao na levushe la misaada hiyo yani mbungu wanokaya ngabo huzulumifu wa komori warumili wao ye proposition ya Dr. Jimmy ya wone sokaya wandu wa teste wana kabula harima za region ili wandu wa orienté wa le grave doyende samba hakika c'est une proposition intéressante parce que ndono angalia samba ijaya shejaya wangu on a juste peut-être des cas positifs kwa wati grave malheureusement donc comme on pia wedewa wa encombré et la fikali samba proposition yafanyiwa kaya centre sanitaire pia na zimetewa à disposition matwabibu wa recrutewa ma infirmier wa recrutewa wangu wa shinde mabavu pia wa asuliwa no wangu wa sensibiliser les abongwe kadalisha resume zenango watukufu wajabani wajeka hadisi na sina oleo wa imma ngajoenda hena mdu rimnike kalima ala mwisho la ulaha wa komori hena mdu ngujohamba izo yanzo yambe emakatiana ngande sawo Dr. Jabir kalima hindini la mwisho la mpango wanzo ulitamke kabla ya ubaya kwezi Dr. Jabir. Samahani Dr. Jabir ya micro ikupe hunu samahani jafanya attention madame ndi Dr. Jabir ngabna mbongo ili ulahe wa komori haramu mpango unu kwezi Dr. Mungu amba ngamombo Mungu amba iwa jema zatu wa komori Mwenyezi Mungu awawe makio ya utaratibu ikiamba waelewa zindongo za rongolwa na maduktera vanu maana uno mpango wa uwade wa daktari na mpango uwa wandu babo mndu atanguliswa babo arongozi nongozo de mndu aujua ondora ana wabaki yani de maduktera wano wajitamka vanu be gerongo Mwenyezi Mungu ajandie ikamba zinyasiwa zirongo abantu ziwasuli hawe makio yatu miheso wangu wajao wazihatisi ngwajandie wana nyatu walio mwali walio nzuani walio ngazija atamaore wakubali ya ukamba karna ujua ufanya konfiansi mavamana wano warenge zindogo zino wazihadisi wazirandisi harwe marengo ya miji
na zilaptali atazitwabia zino ziliona na ubadili hayani wana wa Komori wengi wasoma udoktera, wasoma uinfirmier, wasoma mateknicien de santé, wasoma zile walio wao ikaomba na ikakweli zilaptali zikobulwa na ikakweli za administration za santé zikobulwa amba kubaliwa des compétences basi wantu wao leo watu wafanya ekipu njema, wantu watu wahadisi nao atawabadili harima zino zilongolao dawla ya haki maana jamfikiri mayo ni itatu wao ataikamba kweli wantu kwa knowledge merit ikasidunga amba ino mndu watu arivoteo au jamaa zangu arivoteo maana rimtio babo rahimba kwa maana kasi jua na mnauzirenga maana ndiye mtu wa politiki basi rifanyejeje atazinyasia zino zatekelezwa na Dr. Ada na Dr. Jimmy rizirunge ataikamba kweli zingi aziketi anwezitozai wanadamu maana wajao wasujua wasukume serikali amba namfanya jao na mbwe milango ya daktari na mbwe milango ya dispensaire na mbwe milango ya jao wana watu wasoma zihazi wajua renge zizomana zino wazifanye hata kena administration ilo na wandu wajuao azibeti administration ya maklient politique hiyo deno kwami niona masula amba ilazimu wandu waishanshi isitoshehe na mhadisi rafanya vano na fikra njema za tekelezwa vano linarifanye jeje ataiwanyatu walio haroi masiwa ono wabahari zino wadenazo mbio wasifanye programu yao barnamaji yao hata mheso wadono rukalidio jojarenga nguvu na mneno warenga Mwenyezi Mungu wasulishe inshallah taala biidhnillah karim inshallah. Dr. Adam Gawnambogo ulahe wa Komori. Dr. Adam Gawnambogo kozi vujavisa lazima watahadharishe makomorien de upande toujours as mesures barrières wajua mesures barrières des masques les masques zini mpaka masque chirurgical lazima uwe masque chirurgical arenge tissu washoni tuyo tosho mpaka masque chirurgical ya komando shinizo hadisitu na babu ya hadisi ndwenze malafu nenda limbe shambalahe yo question problème qui devra notre contaminant ndweda bahani devra notre contaminant par contre donc za bazari lazima on doit par solution difficile lazima watu wa decongestion yani wa italis bazar kemi kabala pia watu bila toujours himi exceptionnellement watu watoshinda watu zote katina watu vunguje adisio kamba watu kashinda mkiri de bazari watu wasifanya busha ya lazima watu par solution dans ce sens là il y a des mesures barrières après il y a un problème de test il lazima watu wafanye le maximum de tests ikabala pia kila région kama mtaso tester par après il y a ça des accueils watu améliorer kama mtu aishalaptali besa jofa be afe have dignité apare mtu amangalie apare mtu amsulaje apare shaulale apare upando wa mhimu watu wajamba vamos wadu posna dalao kavasi mtu marka na joao utretera danalio Komori kavasi mtu alio Chine au Japon wadu posna dalao be do para plateau technique ba procédure mawadi angina talonai ya sejia kwa Japan yo defino tatizo amota swali za usani des problèmes ya reanimation na tutafadhali ma zamana serikali wenengo binomili watu wa changer capacité reanimation comment ça maana nji Dr. Ada wakatenunga jona na baya mpango hatu nganikao Dr. Jimmy rikautsaha ubehe message ya hunono na ubehe message politiki kabla ya henda na baya mpango kwezi Dr. Jimmy. مرحبا وكمور mrishilia ramba zinji noti zinji hasa sawanu skejajori permeteri tsatsawo wade unundo ndondo sha zi message essentiel za utsono wade mzishi abantu
mwanama abo Dr. Ada hamambiani sinozi rejei tena dotoka rijihafadhi ili yaulono wade atinike mwananyo wa imma wa Komori tikanzani mwambienu kaya yokoziri mndu yokoziri wade detwa bibo Mwenyezi Mungu yamsaidie leo etwabibu wa hensi ya niko aizamana hensi ya rendese yo parazali ya sumani ujilhaniho hofu jaliwaha hele zina la gozi mduoi mumono ka hansi komite scientifique ya kayaniki wa mduoi kao hata alfune ede ya he science katrijua msaidie abo zenogo zinza haja mwali wandu wandisohufa mwali hawenji hainika mwanamsho hangu Lubiakuti shabo ya onokaya wade unungo na mapesa menji mwana mshwahe premier ministre atale jina la mitsi mji idarusi haswaliti mzewa hahe njomba hahe ukaanga bo fedha inji na renge shainu kwa jako renga kangwa unafikira ya usedio wa Komori warenge hauka waono kangabo malinji ama zenogozini ili waswarifuze malizini haizogo wa Komori mimi nlobano ni mdogo zaoni msina hata confiance tokoyansi kwa wandu wa joshinda wari hui ensi hatu armu wa diuma ezari bakia hindi ekaka jafanya ndongobani wasi wa Komori yo hawa zenogozini wenji wa heze famiza hatu leo kabati famito na mtu ya hapa au ya kaparisano wa deo so wenji yabu gatsingo joishiande maiti subhanahu wa ta'ala laula wala quwwata illa billah maiti hebo wa Komori na mjuhe mdai zi haki za hanyu mdai unono hanyu baba tina unono kabana haki ils ont des atteintes hodayo nono unu na msihoma bareni na msihomo nziani na mwede beti sana mauzi sazali eba nungorifanyo na mjuhe pia heni bahanu azali ajokana mrun ramwali ramzuani rangazija mjuhe pia msihoma bareni mwende atabe si salamu madai onono hanyu baka kamjaudai kwa no humfanyani ndogo wassalamu alaikum marahaba minji Dr. Jimmy ne message ya hunono wayonesa na ne message ya siasa wayonesa hunu ngadono kaza kifu kirasmi mpango wa hatu wangalizi watukufu ngashukria wenye mshindi mndugu mpango wa hatu hunu ikao ufanya ilera wanusu na dakika zenjeza yabo ngashukriao watukufu ikao wajabalu leo waje haina mdu yatange fikra ili risaidie omondoro wa Komori yani rirohe harimale kafala COVID-19 mwishia makalima mwishia ze proposition mwishia ze critique zafanyiwa ne no andukao worumishiha harima unono au warumishiha harima serikali ya Komori na Dr. Abdu Ada Misbahu na Dr. Jimmy Said Yusuf Adam na Dr. Abdu Jabir abungwe kajajo shidari jimlise zenongoza bishabanu pia wa imma wa Komori mwishia wa kritike shawafanya proposition mangolomeze proposition hizo kazi tuonesa ukaya zoti proposition za shinda zikekatilanziani Komori hendi ngabo mapesa wa Komori ngayo ya serikali walio kwa yachu ya rumia wa mhafadhini shaye mapesa ngayo ngona ze capacity ja ushinda haina mkomori ya ujone kale symptôme ya beze ya testewa ya beze ya isolewa ya beze ya protegewa ngona ze capacity za ushinda wa créer au minimum plateau nzima ya reanimation haina isiwa au moins hena plateau nzima ya reanimation haina isiwa wajoshinda ekawa towaze mwa wale nizo zinu wa recruiter ma professionnel wa unono ili wahifadhi wa Komori wajoshinda ekawa kubali warengeze misanda za haja Komori wa equipe ya ma médecin wa hatu walio wa recruiter wa heze privé tena yani wanduende igomwini shaze moyen na zitolwa zenga shahidi zao
Jimmy Hajonesa nangami sur ukai chiffre hai vérifié plus de 21 milliards za mapesa zisaidila wa Komori ili wahafadhila wa Komori kwa jazi wanavushi. Dr. Adaha onesa ya serikali na mkeradi mwonese transparence ya henamna mbumiao ya mapesa ya saidilo wa Komori. Mamonese ya transparence ya henamna mjereo o wadeunu. No, iyo ne kinyume ngafanya angwe. Hotemeji Dr. Jimmy Kajaria habakaya ni wa Komori na mjuhe mdai wa unono wahanu na mjuhe mharaye mtibuliwa mangamiziwa. Angwe kajejo shida rede na wonesa ujimli fahaza na uzambisha vano pia shawa Komori gamdukaya mrenge faida zinji yahe mahadithi kao ya panisha vano ngaramba Mwenyezi Mungu baishwa wandu walio harumezi leo ngajuka ya wandu wapeu sha Mwenyezi Mungu ajalie waishie zanu gonjema za mbavano watitahe kwa wandu wa siasa au wanti wandu wa siasa warengeze fikira warenti ezilo baada yao haukaya mpango muhimu ya hao rishaishi wa Komori rionese responsibility ya serikali ya Komori ili insha Allah haraka rivuke nele kafalino abongwe haba ndo na ushukuria wajau wa mara ya saya ma kidibeli ikao wajabanu warisaidia ili rishaishi mkomori ya hafadhihe ekamizi ngwabende hata mpaka dabo epaje hanyu ikao isaira je harama mpango yinu ngai tekelezao nano warikao ngwaribu ngawo tipia ngwari tanganya obanu ribehe umuntu atanga waheze maiti za hatu za Komori Mwenyezi Mungu ya warehemu na sikarnaba ya rahare jambo kaya ngasina pense yani ngasina bishelea ku la huandika wadeunu wa wareme wa haramaze tambu na omba Mwenyezi Mungu yawe unono insha Allah Mwenyezi Mungu yaoni ye Komori hawatoa emadhamana wapeu ikao wa ngamizao yanti hatu Mwenyezi Mungu yaronike madhamana ikao wa wajo hanza yanti hatu wafanyile vumbi walisaidie Komori irendehe jizenti za saya insha Allah usiku wasa tena mfomoti hamada yinu ngajuwana na banu ha nukta hamada yinu au za saya hata pakada yabo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ahsantum marhaba minji مرحبا مرحبا